30 August 2024 Friday. Ngasi ayuk ki devotional topic Prabhu na nahakpu ngakthokpi. Nahakpu senariba mapu aduna uiroi. Psalm 121 verse 3. Psalm 121 asi yengbiu masigi psalm narrative first person da hauramba adu first person a haina honglakli. Madu third verse tagi howani. Cinglak ta chatlingay da David na khanglak pa adudi mahakpu apaba kuding makta bor pibiriba Prabhu na mahak ki akoy bada layriba mising da su chat manana tobigani aduga mahak na mising da su madu sandok lami mahak na makoy da hairi mahak na nahaki kong adu lenghalloy aduga nahakpu senariba mapu adu uiroy Jerusalem da kumhegi da makta chatliba mising adu makoy gi potchay sing adu yengshin naba makoy gi manay singa loyna gani aduga makoy gi mapusing aduna makoy gi manay sing adu uringay da makoy da makoy gi potchay sing adu mangnam gadra haina langtak na gani Tamil da pauro ama na asum na hay tumliba mising bu hendok na ba makoy da gi hendok thoidok hendok po oy na ba koy chatpat lamhui kangbu khara lay ngasi su Prabhu na ay koy bu yengsin biri mahak tumde aduga uisu ide madu mahak na ay koy bu kaning oiraba lamhui oiriba setandagi ngakthuk pinabani achouba ising ichawgi matamda mahakna nawa amadi mahaki imung adubu kanbeki akan banong amadi ising ichaw maraktasu mahakna hijagum lepeki mangtak pa amadi awaba kayadagi mahakna nahak amadi nakhogi imungbu kanbigani nahakpu ngakthuk na ba mahak masana masabu kaihanjare Sadomgi mangtak padagi kanbinabagidamagta Lotki makut chingbiriba mahakna nahakpusu kanbinaba thawai asing ba adu thabire Genesis chapter 19 verse 16 mahakna nahakpu ngakthokpi khak panate ngakthokpi bakhak nate adabu lepalaitana nahakidamagta haijari sastra hai mato adagum na thawai adumakna ekhoigi aswan basingda mateng pangbi Maramdi aikoy na kari ni jagadagi haiba khangde adabu thawai adumak na hainingai leitana nahe bagaloy na aikoy gidamakta haijari Psalm Romans chapter 8 verse 26 Phattaba pautak amadi machin manausindagi Joseph pu kanbiba amadi Joseph pu komdagi kanbiba mapu aduna nahakpusu phattaba mittagi kalakpagi thawai dagi aduga phattaba khuding maktagi nangbusu kanbigani mahakna nahaki koktu Tanggat kani aduga wang na tanggat pigani nongsa phattaba mi Golaya amadi Saul na David ki mayokta laklabasu isol na David pu mahaki mitnaw gumna senarami David na sibagi tampak tapaw chatkadaba oirabasu sibana naksilabasu isor na nahak David pu ngaksen na ba mahapu loy na dunaleri isor gi machasing isor aduna nahak pusu ngaksen bigani Dihan to gudaba maramdi Jehovaromda thamoy chumjaba makoy gi damak mahakti akan bani haiba utna naba mahaki mit malem apumba sintung na koyang yengi masida nahak na apang batabak tore maram aduna haujik tagi hauna nahak lansok na gani 2 Chronicles chapter 16 verse 9 Bible mapam sing ayukta Psalm 129 130 131 nungdang da 1 Corinthians chapter 11 verse 1 to 16 ngasi ayuk ki devotional message takraba mipum khuding mapu isor na bor pibi boysanu amen